अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टॉप 5 वेज ऑफ बर्थ स्पेसिंग। बच्चों की पैदाइश के दरमियान वक्फा रखने के लिए जो बेहतरीन पहले पाँच तरीके हैं वो क्या हैं। हालांकि ये तरीके जितने भी तरीक़ाकार हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि आपकी एज क्या है, आपके पहले कितने बच्चे हैं और आपको कितनी देर का वक्फ़ा चाहिए। लेकिन लेट्स एज्यूम हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आपका अभी एक ही बेबी है, अभी आपके पास फर्स्ट बेबी है और उसके बाद आपको एक मुनासिब वक्फ़े की तलाश में हैं और आप मालूमात लेना और जानना चाह रहे हैं कि अब मैंने कितनी जो अगर 3 साल का या 4 साल का वक्फ़ा करना है या इवन इससे कम भी करना है तो बेहतरीन या टॉप 5 तरीके क्या हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि अगर आप बेबी को दूध पिला रही हैं तो फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटीज़ इंजेक्शन फैमिली प्लानिंग या सबडर्मल इम्प्लांट, यानी कि इंजेक्शन फैमिली प्लानिंग। जो प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है, एक फ़ीमेल हार्मोन है जिसका नाम प्रोजेस्ट्रोजन है, उस हार्मोन का इंजेक्शन जो कि हर 3 माह बाद भी लग सकता है, हर 2 माह बाद भी लग सकता है और 1 साल के लिए उस टीके को उस दवा को रॉड की शक्ल में आप अपने बाजू के अंदर छोटी सी ज़रा से लोकल एनेस्थीसिया के छोटे से कट के ज़रिए बाजू की खाल के अंदर इंसर्शन भी रखवा सकती हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है यानी कि फ़ैमिली प्लानिंग के लिए ये फ़िलहाल फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। अगर आपके पास एक बेबी है और आप 2 से 3 साल का वक्फ़ा चाह रहे हैं, 1 साल के लिए सिंगल रॉड इम्प्लांट है जो कि अवेलेबल है। उसके अलावा या उसके अल्टरनेटिव में 3 मंथली या 2 मंथली इंजेक्शन है एक ख़ास दवा का, इसको फैमिली प्लानिंग का इंजेक्शन या डेपो इंजेक्शन भी कहते हैं। ये फर्स्ट तरीका है। इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ज़रूर वो अपने डॉक्टर से थोड़ा सा मशवरा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अगर दूध पिलाने वाली माओं के पीरियड्स के साथ इसके पीरियड्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कोइंसाइड कर देते हैं तो यूजुअली मदर्स आर वेरी हैप्पी विद दिस मेथड। ये मेथड टेम्पररी है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग है और रिवर्सिबल है, और जैसे ही इंजेक्शंस की मुद्दत ख़त्म होती है उसके बाद बॉडी का तमाम निज़ाम कुदरती तौर पर रिस्टोर बैक हो जाता है और अगले हमल के होने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा तरीका है बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कि वक्फ़े के लिए गोलियां या माने हमल गोलियां। ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, बहुत सारे नामों से अवेलेबल हैं। आम तौर पे एक पत्ता होता है जिसके अंदर या 21 या 28 गोलियां होती हैं। अगर 21 गोलियां हैं तो फिर 21 गोलियां खाने के बाद 1 हफ़्ते का गैप देते हैं, और अगर 28 गोलियां हैं तो फिर कोई गैप नहीं देना। 28 गोलियां तरतीब से खाने के बाद 29वें दिन से अगला पत्ता शुरू कर देना है। ये मोस्ट पॉपुलर तरीका है अगर आप बेबी को दूध नहीं पिला रही या आपके बेबी की एज 6 मंथ्स से अबव है, या अभी आपके पास इवन कोई बेबी नहीं भी है और आप फिर भी बर्थ स्पेसिंग चाह रही हैं। दैट इज़ दी मोस्ट पॉपुलर मेथड। इसके लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप कम से कम साइड इफ़ेक्ट हैं अगर आप रात खाने के बाद सोने से पहले 1 गोली को आधा कप पानी या आधा कप दूध के साथ लेते हैं। और आप इसके अलावा मेंसेस रेगुलर आना इसकी फ़ायदे हैं, ओवेरियन सिस्ट ना बनना इसके फ़ायदे हैं, ब्रेस्ट की पेन या टेंडरनेस कम होना इसके फ़ायदे हैं। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन की कमी को भी पूरा करती है और बॉडी के अंदर नेचुरल ओव्यूलेशन नहीं होने देती, और इतना टेम्पररी इफ़ेक्ट है कि सिर्फ जिस महीने दवा खाई है उस महीने तो ये फैमिली प्लानिंग के दवाई के असर में हमल नहीं होगा, लेकिन अगर अगले महीने दवाई नहीं खाई तो दोबारा आप हमला होने के लिए तैयार हैं। सो अगर आप शॉर्ट टर्म 1-2 साल का वक्फ़ा करना चाहती हैं तो आप अगर हर महीने ये पत्ते तरतीब से खाते रहें गोलियां, तो फिर आप कामयाबी से अगले बेबी के दरमियान में जितना आप वक्फ़ा रखना चाहें आप रख सकते हैं।
تیسرا موسٹ پاپولر طریقہ ہے IUCD انسرشن. IUCD یعنی کہ یوٹرس کے اندر کاپر ٹی یا ڈیوائس کا انسرٹ کرنا. یہ بھی بہت پاپولر ہے, بہت افیکٹو ہے. اس کے لیے ایک دفعہ آ کے دوران مینسز یعنی کہ مینسز کے 3rd 4th ڈے پہ یا بچے کی پیدائش کے یا تو فوراً بعد ہی پہلے 48 گھنٹے بعد یا بچے کی پیدائش کے 5 سے 6 ہفتے بعد جب چھلا نہانے سے جسٹ پہلے آپ IUCD انسرشن کے لیے تشریف لائیں. IUCD انسرشن ہمیشہ تربیت یافتہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ کلینیشین سے ہی رکھوائیں, مینسز کے دوران ہی انسرشن کروائیں. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, پرووائڈڈ کہ یہ ایک بہت اچھے مستند تربیت یافتہ ایکسیلنٹ پریکٹیشنر نے آپ کو IUCD انسرشن کی ہے. سیزیرین سیکشن بھی اگر پیچھے ہوا ہے تو اس کے بعد بھی رکھوائی جا سکتی ہے. اگین شرط وہی ہے کہ آپ کو ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر سے, ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ہی آپ نے IUCD انسرشن کروانی ہے. تو اس کے فائدے بے شمار ہیں. اس کا یہ کہ آپ کو اس کے بعد سال بھر, 1.5 سال, 2 سال جتنا اپنے ٹائم اس کو رکھنا ہے رکھیں, اور جب آپ کو اگلے بچے کی خواہش ہو یا آپ کا مطلوبہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ گزر گیا ہے وقفے کا, تو پھر آپ اس کو آ کر ریموو بھی کروا سکتے ہیں, اور ریموول بھی بہت آسان ہے. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس مطلب جانا ہے, اور جس طرح معائنہ ہوتا ہے اسی طرح IUCD ریموو ہوتی ہے. سو چوتھا طریقہ, اب ہم چوتھے طریقے کی بات کرتے ہیں. چوتھا طریقہ جو کہ لیس افیکٹو ہے لیکن آپ کو ہیلپ کرے گا وہ ہے کونڈمز. میل کونڈم, فیمیل کونڈم, بیریئر میتھڈ ہے. لیکن جو پہلے 3 طریقے بتائے ہیں ان کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے, 98 سے 99%. اگر طریقہ بالکل ٹھیک بتائے گئے انسٹرکشنز کے مطابق فالو کیا جائے. جو میل کونڈم ہے وہ یا فیمیل کونڈم اگر آپ یوز کرتے ہیں ہے تو یہ طریقہ کامیاب, لیکن اس کا جو فیلئر ریٹ ہے وہ اپ ٹو 40% ہے, ایون اگر اچھے طریقے کو فالو کیا بھی گیا ہے تو بھی. لیکن یہ پاپولر طریقہ ہے اور اس کو بہت سارے لوگ برتھ اسپیس کے لیے اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں, اور ایزی بھی ہے اور زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ان کپلز کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے جن کی کوائٹل فریکوینسی لیس ہے. اس کے علاوہ 5واں طریقہ ٹاپ 5 میں جو ہے وہ کوائٹس انٹرپٹس ہے, یعنی کہ جو ہے سیمن ڈسچارج آؤٹ سائڈ دا باڈی آف دا فیمیل. یہ طریقہ بھی بہت سارے کپلز پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بھی کامیابی یعنی کہ جو اس کا سکسیس ریٹ ہے دیٹ از 50% اونلی, اور فیلئر ریٹ زیادہ ہے اس کا 50%. اور ریزن اگین وہی ہے سیم کہ اگر طریقہ صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا, اگر انسٹرکشنز فالو نہیں ہوئی ہیں, اور کبھی جو ہے جو سیمن ڈسچارج آؤٹ سائڈ نہیں ہو پایا, یا خاتون کے پیریڈز ریگولر نہیں تھے اور ان کو اس سیف پیریڈ کا یا فرٹیلیٹی ونڈو کا یا اوویلیٹری ونڈو کا پتہ نہیں چلا, اور اس کے اندر فیمیل کی باڈی میں ایگ ریلیز ہو چکا تھا جب کوائٹس ہوا. تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اگر آپ مزید مشورے کے لیے آنا چاہتے ہیں, ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کلینکس میں اویلیبل ہوں. میرا نام پروفیسر فوزیہ عنبر قریشی ہے. شالامار میڈیکل کالج, شالامار ہاسپٹل اور پنجاب میڈیکل سینٹر میں کلینک ٹائم پہ آپ رابطہ کر کے تشریف لا سکتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ.